سرعة أبي داقم عب تقرأي لو مسنبت سالسا قنبت كل تشحن 10 عام تمرد دبدب درونا كيدو بريزيدنت إسياس أفورقي مس مزنو بريزيدنت قبط عبد الفتاح السيسي إن مزراب لو مدحر قطرين أب قبط 5 قشا ميستر زينا إرترا أتو يمانا قبر مسكال حبيرو يونايتد ستيت أب استفلالي بانكتات تأكيدو زركبه هابتي إيران بسنك مدقعتي مسايلن درون إيران قدعات نزبات حوم هاقرات وشمت بحري سالتي نخوعل بلان كمزلو أفليطا بريزيدنت تشاينا شي جين بينغ وقعوا عدوة سرحة خجبر ناب سمين كوريا كمرح مخانو حواريتا كاب زرقاح ندحر أبا عالمنا عبي زعباك خون كيلو خمزلو استفالاليو تنتنت بوليتيكا يقلتو أبا كالأيزور شلمات زرقوش وعدتنا هيوت زمن تشلم تحويسو 285 بولتات ممباران أما راحة تمرتن تقراي تشلمام تشلمتي ناي بولتات ممباران أبيات تمرت تقراي كل تدك عن استيزركوام شو عدت ممباران تشلمت خوينم ما قال حويسو خاب كلن زبوتات قدما يدرجة حيزم نزوت شو عدتنا بولتات ممباران نفس وقف 100 شح برن ميداليان تشلمام ككبور دو نستحالي شو عدت ناي هيوت زمن تشلم تحويسو 295 بولتات ممباران أما راحن أبيات تمرتن تقراي 5 شح برن سيرتيفيكيت تشلمام أبا كالأيزور شلمات زرقون بولتات ممهاران أما راحة تمرتن تقراي لعلى 20 مليون بر وزع 5 قورة تقليتو بريزيدنت إسياس أفورقي مس مزنو بريزيدنت قبط عبد الفتاح السيسي مزراب لو مدحر قطرين أو قبط 5 قشا ميستر زينا إرترا أتو يمانا قبر مسكال حبيرو بريزيدنت إسياس أبت نسلستا معلتات تانح وقعو مقشو أب كل التعاور ركبن طبعا كالن زتكورا زرب كم زكايد تفليتو كلتيوم بريزيدنتات نقرنا أفريقيا بزملكت أقدست قديات بزيادة خزار ومخانم زقلت مقلتي دحنت كيح بحري كمون معوالتات مع خلاي مبرأ بسفيحو كزار والمخانم يما نقرو مسكال أم مقلت حبيرو بريزيدنت إسياس قدمي مستر أبي حمدن جنرالاتون تاريخاويان طلعتنا أب سوساتات زجمرو ناي صمدو وفري ببانداتات دق هاجرن سلام إثيوبيا خزرغو مزتعاطعو حيلتات نزكايدو زلو رؤيته صبو كنسبر بمولع امنا تدالينا لنا أبزولو زلو سالستي يوز جيش دلو بريزيدنت إسياس أبز حلفة قمتي أبا قبتي نيحموش تمعتي عودت بمكياد مس بريزيدنت عبد الفتاح السيسي ترخيبو كم ززتي ذكر እቶም ክልተ መራሕቲ ኣብ ርክቦም ብዛዕባ ዘባቡ ምዕማለታት ጸጥታዊ ውሕስነትን ጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ዝተዘራረበሉ እዋን ፕሬዝዳንት አልሲሲ ሃገሩ ንልዕላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ኤርትራ ንምድጋፍ ዘለዎ ጽኑዕ ተወፋይነት ደጊሙ ኣረጋጊጹ ምንባሩ ይዝከር። ከም መቐጸልትኡ ከዓ ኤርትራን ግብፅን በቀዳም 16 ግንቦት ኣብ ኣስመራ ሓበራዊ መስመራት መራኸቢ ንምምዕባልን ምትእስሳር ወደባት ኣብ ቀይሕ ባሕርን ምሕያልን ወግዓዊ ስምዕ ምትሕባር መጓዓዝያ ባሕሪ ፈሪሞም ነይሮም። ኣብቲ ኣብ መቐበሊ ኣጋይሽ ደንደን ዝተኻየደ ናይ ምፍራም ስነ ስርዓት ፕሬዝዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ላዕለዎት ሰበስልጣን ኤርትራን ግብፅን ተረኺቦም ነይሮም። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ብደረጃ መራሕቲ ይኹን ሚኒስትራት ጽዑቕ ርክባት ይካየድ ምህላው ይፍለጥ። ኣብ መፋረቕ ማዝያ እውን ብሓለፈ ቁጠባዊ ጉዳያት ህግደፍ ሓጎስ ገብሪ ህይወት ዝምራሕ ልኡኽ ኤርትራ ምስ ግብፃውያን ሚኒስትራት ወፃኢ ወፍሪ ንግድን ኢንዱስትሪን መጓዓዝያ ኤሌክትሪሲቲን ጸዓትን ሕርሻን መሬትን ከምኡ እውን ሓለፍቲ ትካላት ባንክን መድሃኒትን ተረኺቡ ከም ዝተዘራረበ ይዝከር። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ብወገኑ ኤርትራ ምስ ኩባንያታት ግብፂ ኣብ ጽላታት ጸዓት መጓዓዝያን ዕደናን ሓበራዊ ልምዓታዊ ፕሮጀክታት ክትሰርሕ ድልውቱ ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ። ስርዓት ኣብይ ዳግም ኣብ ትግራይ ሎሚ ሰንበት 30 ጉንበት 2018 ዓ.ም ደብዳብ ድሮን ኣካየዱ። ከም መቐጸልታ ናይቲ ውዕል ምቁራጽ ተጻወታት ፕሪቶርያ ምጥሓስ ምስቲ ንትግራይ ከይቡ ዘሎ ሓፈሻዊ ዕፅዋን ከቢድ ናይ ሰራዊት ምውፋርን ብምትሓዝ እቲ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ስርዓት ኢትዮጵያ ሎሚ ሰንበት ኣጋምሸት ደብዳብ ድሮን ከም ዘካየደ ተሓቢሩ። ንኻልኣይ ተኸታተልቲ መዓልቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ከባቢ ሸራሮ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ እዩ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ፈጺሙ። ካብ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዝተረኸቡ ምንጭታት ከም ዘረጋገፅዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ተልእኮ ንምፍጻም ናይ ሕቡራት ኢሚራት ዓረብ ድሮናት ኦፕሬተራትን ከም ዝተጠቐመ እውን ተገሊጹ። መጠን ዝበጽሐ ጉድኣት ዘጊዳ ኣይተፈልጠን። ፕሬዝዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ወግዓዊ ዑደት ስራሕ ክገብር ናብ ሰሜን ኮርያ ከመርሕ ምዃኑ ሓበሬታ ካብ ዝዝርጋሕ ንድሓር ኣብ ዓለምና ዓብዪ ዛዕባ ክኸውን ክኢሉ ከም ዘለዎ ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ፖለቲካ ይገልጹ። ፕሬዝዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ ናብ ሰሜን ኮርያ ብምምራሕ ምስ መዘንኡ ፕሬዝዳንት እታ ሃገር ኪም ጆንግ ኡን ተራኺቡ ኣብ ክልታዊ ሓበራዊ ጉዳያት ርክባቶም ንምድንፋዕን
ክዘራረቡ ምዃኖም ወፃኢ ሚኒስተር ቻይና ገሊጹ። እዚ ብቻይናዊ መራሒ ሃገር ሳሕቲ ዝግበር ወግዓዊ ዑደት ክልቲአን ሃገራት ማዕረ ክንደይ መሻርክትን ኣብ ስትራቴጂካዊ መዳያት መሓዙት ሃገራት ምዃነን ዘርኢ ምዃኑ ተንተንቲ ይጠቕሱ። ሺ ጂንፒንግ ንፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ፕረዚዳንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲንን ኣብ ከተማ ቤጂንግ ተኸታተልቲ ዑደት ስራሕ ድሕሪ ምቕባሉ ዝመፀ በምዃኑ ድማ ቆላሕታ ክረክብ ክኢሉ ኣሎ። ሺ ጂንፒንግ ናብ ቢዮንጊን ዝገበሩ ዑደት ፍሉይ ፍጻመ በምዃኑ ኣብቲ ዞባዊ ፖለቲካዊ ወጥሪ በሪ ኩሉ ዘሎ እዋን ዓብዪ ዲፕሎማሲያዊ ትርጉም ዘለዎ እዩ ብሰፊሑ ዝእመን። እቲ ዑደት ዝካየድ ዘሎ ቻይና ምስ ክልቲኦም ሓያላት ሃገራት ዝኾና ኣሜሪካን ሩስያን ብዛዕባ ዓለም ለኻዊ ኩናትን ሰላምን ስምምዓትን ኣመልኪቶም ዝርርብ ድሕሪ ምክያድ ዘስዕብ በምዃኑ ፍሉይ ኣትኩሮ ረኺቡሎ። ቻይና ምስ ሰሜን ኮርያ ዘለዎ ቁጠባውን ወታደራውን ምትሕብባር ንምድራዕን ኣብ ጉዳይ ዞባ ዓለም ለኻዊ ፀጥታ ዘለዎ ታራ ንምብራኽን ዝዓለመ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ቅድሚ ሕዲት መዓልትታት ብመንግስታዊ ማዕከናት ዜና ቻይና ዝቐረበ ጸብጻብ ከም ዝምልከቶ ድማ ርክብ ቻይናን ሩስያን ናብዚ ደረጃ ዝበፅሐሉ ምኽንያት ክልቲአን ሃገራት ብቐጻሊ ሕድሕዳዊ ፖለቲካዊ ምትእምማንን ስትራቴጂካዊ ምትሕግጋዝን ክዕምቃ ስለ ዝኸኣለ ምዃኑ ዘመልክት እዩ። ህልው ሃገራዊ ኩነታት ዝተሓላለኸ ዘይርግኡን ኮይኑ ልዕልና ሓደ ወገን ይዓብሎ ክብል ፕረዚዳንት ቻይና ምጥቃሱ ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ብዙሕ ናይ ደገ መጋሻታት ከም ዘይዝውተር ዝገለጸ ፕረዚዳንት ቻይና ኣብ ኮርያ ዝገብሮ ጻኒሕት ዓብዪ ትርጉም ዘለዎን ምዕራባውያን ሃገራት ብቐሊሉ ዝረኣያ ከም ዘይኮነ ዝተፈላለዩ ጸብጻባት ይግንዘቡ። ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ተኣጊዱ ዝርከብ ካብቲ ኢራን ብሰንኪ መጥቃዕቲ ሚሳኤልን ድሮንን ኢራን ጉድኣትን ዝበፅሑ ሃገራት ወሽመጥ ባህሪ ሳልጤ ክውዕል ፕላን ከም ዘለዎ ኣፍሊጣ። ኣገልግሎት ዜና ጀርመን ሚኒስተር ገንዘብ ኣሜሪካ ብምጥቃስ ከም ዝሓበረው እቲ ተኣጊዱ ዘሎ ካብቲ ኢራን ኣብ እዋን እቲ ኩናት ብጥቃዕ ኢራን ጉድኣት ንዝበፅሖም መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾኑ ሃገራት ወሽመጥ ስራሕ ዳግማይ ህንፀት ክውዕል እዩ ተባሂሉ። በቲ ሓደ ወገን ድማ ኢራን ምስ ኣሜሪካን ምስምዕማዕ ካብ ዘቐመጠቶም ነጥብታት ዘተ እቲ ሓደ ኣብ ዝተፈላለዩ ባንክታት ተኣጊዱ ዘሎ ገንዘባ ክልቀቀላ ዝብል ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ኢራን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጽኑዕ መርገፂ ኣብ ዝሓዘትሉ እዋን እዚ ሓዱሽ መደብ ዩናይትድ ስቴትስ ተስፋ ተገይሩሉ ዝነበረ ዘተ ከይበላሸዎ ስጋት ይፈጥር። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ እቲ ተኣጊዱ ዘሎ ገንዘብ ኢራን ከም ዘይለቀ ኣፍሊጦም። ትራምፕ ንናይ ኣሜሪካ መራኸቢ ሓፋሽ ኤንቢሲ ኒውስ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕትት ቅድሚ ናይ ሰላም ስምምዕነት ዝለቐ ሃብቲ ኢራን የለን ዝለዓለ እገዳ እውን የለን ክብሉ ተሰሚዖም። ብተወሳኺ እውን ሊባኖስ ምስ ኢራን ኣብ ዝግበር ናይ ሰላም ስምምዕነት ኣካል ክትከውን ከም ዘይደልዩ ገሊፆም። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቃልካ ሚድያ ሓበሬታና ነዚኦም መስሉ ነይሮም። ምሳና ስለ ፀናሕኩም ነመስግን፣ ቤተሰብ ስለትኾኑ ነመስግን። ኣብ ካልኦት ምብፃሕ ሼርን ላይክ ኣይትረስዑ ኢኹም። ሰላም